Diligyod na tumalikayan nga atong lihok ilahang bantayan. Kay dagang libakira chismosa himantayon ning kalibutan. Mga taong murag perpekto ilang mata nara sa uban. Nangita raw mga isyo aron himuon kang dautan. Walay gipili ang tabian parinti man o imong silingan. Bisag ilarang bana-bana ipang tabi putaon sa uban. Pero gimong ikaatubang plastik kaayo bayong. Dili nagatingalahan kay daghanagib sila karon. Maong magbantay, magbantay, magbantay ka sa silingan nga libakera. Basig ikaw ray wala nagkabalo nga sumsuman na kas istorya sa himantayon. Chismosa, tabian, libakera, maayo lang sa atubangan. Pagtalikod dauton ka niya. Silingan nga libakera, pangdaot rang giatiman, kaugalingon ilang napasagan. Kay nabisira og tabi ang ilang simod gikubalan. Lupit pa'y mga reporter sa mga TV o radyo, naguna sa mga isyo bisag tuwa sa Pikas baryo. Di kahilomi ng mga simod panglibakra ilang nakatunan sa yupa sa buntag na nilingag tabi. Walaing mabuhat ikaw ray bantayan. Ikalipay nilang makapangdaot mga taong maoy hinong nasamok. Di ba pwedeng maghilom ang simod kay mugupag pamilya inyong panagtapok. Mga tarong kung inyong tanawon pangatarungan di ka paminawon. Musamot pagkabating istorya kung ilahang tabi kay imuhang supakon. Mga tao nga way laing mabuhat sikat na sila sa ilang paminaw. Sa istorya ra mo kusog mubuhat sa kalibutan usang mo sa hugaw. Maong magbantay, magbantay, magbantay ka sa silingan nga libakera. Basig ikaw ray wala nagkabalo nga sumsuman na kas istorya sa himantayon. Chismosa, tabian, libakera, maayo lang sa atubangan. Pagtalikod dauton ka. Maong magbantay, magbantay, magbantay ka sa silingan nga libakera. Basig ikaw ray wala nagkabalo nga sumsuman na kas istorya sa himantayon. Chismosa, tabian, libakera, maayo lang sa atubangan. Pagtalikod dauton ka.